नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज खाने में जो कुछ बनाई गई है, माँ ने जो जो बनाई है, चुलाई की डाँट से मछली और जो चुलाई की डाँट, आलू और धनिया के पत्ते से मछली बनाई गई है मेरी और बहन के लिए। इधर में है चुलाई की डाँट से छोटी मछली आलू देकर बनाई गई है माँ के लिए। इधर में है झींगे और पटल की फ्राई। इधर में सूखी मिर्च सूखी मछली की चटनी, लहसुन और ओनियन दे के बनाई गई है। तो आप लोगों को कैसी लगती है मेरी खाने की रेसिपी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद। নমস্কার বন্ধুরা, আজকে যা যা রান্না করা হয়েছে তা আমি আপনাদের বলছি। মা আজকে রান্না করেছে ডাঁটা দিয়ে আলু দিয়ে মাছের ঝোল আমার আর বোনের জন্য। এখানে করা হয়েছে ঝিঙা আর পটল ভাজা, এটা সবার জন্য করেছি আমি। এখানে করা হয়েছে ডাঁটা দিয়ে আলু দিয়ে মাছের ঝোল। এখানে করেছি, এই দুইটা মা করেছে, এটা আমি করেছি। আর এখানে করেছি লটিয়া শুটকির ভর্তা। পেঁয়াজ আর রসুনগুলিকে আমি আস্তে আস্তে কেটে দিয়েছি, আবার পেস্টও দিয়েছি। তো আপনাদের কীরকম লাগে আমার রেসিপি অবশ্যই কমেন্ট করবেন। টাটা বাই বাই, জয় হিন্দ।